ما باید আসুন আমরা প্রতিরোধমূলক সিদ্ধান্তগুলি উপভোগ করি। যদি কোনো দেশে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা না থাকে, আমেরিকা দ্বারা এই যুদ্ধে আমাদের জাতি বা জনগণের কর্তব্য লঙ্ঘিত হচ্ছে। এতে সমস্যা কি? তোমরা কি জানো যে আমার কোনো কিছু থেকে লাভ হবে? এই যুদ্ধে আমরা বিজয় লাভ করব। আল্লাহ আমাদের সহায়ক হোক। تسلیحات بازدارنده یکی از واجبات ملت ماست. آمریکایی‌ها بیخود در این قضیه دخالت میکنن. شما موشک فلانجوری داشته باشید، فلانجوری نداشته باشید، تا فلان برد داشته باشید، بیشتر از اون نداشته باشید. به شما چه؟ به شما چه ارتباطی؟ مربوط به ملت ایران. ملاحظه باشید. مثل حرکت داعش به نظرشون میرسه که مرتبا میگه رئیس جمهور آمریکا که ارتش ما قوی ترین ارتش دنیاست. قوی ترین ارتش دنیا ممکنه اونچنان گاهی سیلی بخوره که از جا نتوانه بلند شه.